لوگوں کی صحتیں بھی کمزور ہیں اور برداشت بھی کم ہے. پہلے زمانے میں علماء لوگوں کو دین پر ایسے لاتے تھے جہنم کے عذاب سے ڈرا کے. جیسے حدیث میں بھی صحابہ کو نبی نے جہنم پر بات کی, صحابہ ایسے خوفزدہ ہو گئے کہ ہانڈی جیسے کھولتی ہے نا, ایسے ان کے سینوں سے آواز آنے لگی. اب لوگوں میں وہ برداشت بولو نہیں ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. موت کا زیادہ تذکرہ کرو پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے موت کا مراقبہ کیا کرو. کہہ رہے ہیں موت کا مراقبہ کرو نیند غائب ہو جاتی ہے, ڈر اتنا لگ جاتا ہے کہ مریں گے. تو ایک تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے نا انسان. میرا رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں نا ایک ہدف بناؤ اور اس ہدف کو بڑے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹینشن نہ لو. جہاں آپ نے مسلط کیا نا اپنے اوپر کسی چیز کو, بجائے کام ہونے کے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہدف بناؤ میں نے داڑھی رکھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے. ہدف بناؤ میں نے زنا سے بچنا ہے, میں نے بدنظری سے بچنا ہے. ہدف بناؤ مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے. ہدف بناؤ میں نے اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے, کچھ معمول بھی تو بناؤ نا, صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا. کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لو, تسبیح نہیں لیتے ہاتھ سے ایسے ذکر کر لو. کچھ تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لو. ہمیں یاد ہے فجر کے وقت لوگوں کے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی بچپن میں, اب بالکل غائب. تو تھوڑا سا قرآن کبھی روزانہ کھول کے دیکھ لیا, ایک پاؤ پارا تلاوت کر لیا, کوئی تھوڑا سے تو مناسبت ہوگی. تو ایک ہدف بنا کے نا اس کو بڑے آسانی سے اس گول تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یار میری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز ہے نا. یار میری زندگی میں نماز نہیں ہے, میں اتنی باتیں سن رہا ہوں, اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں, تھوڑا عمل پہ بھی تو آنا چاہیے نا. تو یار عمل پہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز کو پکڑو. اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, ابے بڑا مشکل ہے یار, صبح کون اٹھے گا. ابے بھائی تو آپ ایسا کرو کہ فجر کو پکڑ لو خالی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو مشکل فجر پکڑ لی تو باقی ساری, تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فجر چھوٹ جائے تو سزا دو اپنے آپ کو, جرمانہ رکھ لو. اور میں آسان کر کے, آج کل فحش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے, کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتی. میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں, ٹینشن میں نہیں ڈالتا. نہیں جہنم میں جائے گا, تو نے دیکھی زندگی برباد. ابے بغیرت کیا کر رہا ہے. اس بات تو بالکل صحیح ہے, بغیرت بھی ہے, جہنم میں بھی جائے گا, لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں. وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے, اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی بھائی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی. اس کا طریقہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امیدیں دلاتے تھے. اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے, تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے. وہ ایک بڑے دہشت گرد کے پاس گئے تھے, میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائے گا, وہ کیونکہ ہم کیوں پھٹے لیں دہشت گردوں سے بھائی. تو وہ گئے اس دہشت گرد کو, انہوں نے تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے یہ, اب آ جاؤ دین کی طرف. اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے, ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کر لو, مزید آگے جانا چھوڑ دو, مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں, وہ مزید آگے گیا, جس سے وہ برباد ہو گیا, جس سے کیا ہو گیا وہ, اور اب پچھتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا, آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے نا, اس کو علاج کے بارے میں سیریس ہو جاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو. بس یار جب میں نے ایسی کوئی فحش چیز دیکھی, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو. سزا نہ اتنی مشکل ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے, نہ اتنی ہلکی ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. آئی بات سمجھ میں. اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ کو. یہ شیطان برگلاتا ہے, کہتا ہے یار تم نے تو اپنے آپ ایک روزہ بھی رکھا تھا, یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا, پھر بھی ہو گیا گناہ, تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. او نہیں بھائی, یہ شیطان الو بنا رہا ہے, ہوگا آہستہ آہستہ. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے. جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا, تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وجہ اس کی بریکیں فیل ہیں. وہ پہلے ان فوش چیزوں کی طرف آئے, پھر اور آگے. ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا. ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا, تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی.
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर ये फौज फिल्में नहीं छोड़ी, कल जिना में पड़ोगे लाजमी, बदकारी में जाओगे, लाजमी जाओगे उस जिना की तरफ। अभी ब्रेक लगाओ, ब्रेक। उसका तरीका क्या है भाई? एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे हो नहीं सकता काम, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये जिसने कह लिया ना मैं छोड़ ही नहीं सकता भाई, मैं तो गुजारा नहीं होता, ये शैतान है भाई। आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है ये, ठीक है ना। सारे लोग नेक जो बनते हैं ना, पैदाइशी कोई नहीं नेक नहीं होता, अक्सर तो तौबा ताइब करके यूटर्न लेके आ रहे होते हैं। तो वो तो वलीउल्लाह हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो पैदाइशी नेक घरों में होते थे। आजकल तो सब आड़े तिरछे ही होते हैं, बाद में तौबा करते हैं। कि भाई आपने क्या करना है, ब्रेक लगाओ, आप जुर्माना रख लो अपने ऊपर कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं इतने पैसे सदका, इतना थोड़ा पेनल्टी लगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ तो सूरत हाल सामने आएगी ना चंद दिनों के बाद के यार ये जुर्माना, इस गुनाह को छोड़ने कुछ तो तब्दीली आएगी। अब लोग यार कम से कम इतना हो गया कि पहले मैं इतनी दफा देखता था, अब क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही तो थोड़ा जुर्माना क्या कर दो, बढ़ा दो। आप कुछ तो करो ना, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि छूटती नहीं है फिल्में देखना, मुफ्ती साहब मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को, मैं तो यूं करता हूं, मैं अब बैठ जा तो जाएगा जहन्नम में सीधा सीधा। तो लाइट लो, जब जहन पे मुसल्लत कर लिया तो फिर बुराई नहीं छूटती है, दिमाग में रखना, फिर नहीं छूटेगी, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। लाइट लो कि यार अब इससे मुकाबला करना है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं जहन्नम पे कंप्रोमाइज, क्योंकि अंजाम इसका जहन्नम की आग है, ये बता दूं, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। यहाँ आप समझ लो कि ये कोई कम दर्जे की गंदगी नहीं है। तो आपने कुछ अपने आप को सजा देना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता, मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह फिर अल्लाह भी कुछ करेगा ना, खाली आप ही थोड़ी। अल्लाह कहेगा यार ये छोड़ना चाह रहा है, अब अपने आप को सजा देता है, तो देखो आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह एक दिन ये बुराई आपसे छूट जाएगी। लेकिन करने की कोशिश तो करो। नमाज की पाबंदी में भी जुर्माना लगाओ अपने ऊपर। यार फजर की नमाज गई, उस दिन नाश्ता गया, बस आज फजर नहीं पड़ी, नाश्ता नहीं करूंगा। नाश्ता भी अगर बहुत ज्यादा वो लग रहा है तो और कुछ कम कर लो, 2 पराठों के बजाय आज 1 पराठा खाऊंगा मैं। मेरे लिए तो 1 पराठा भी बहुत है भाई, अगर एक पे गुजारा करा लो तो। कुछ सजा देना शुरू करो, लाइट लो उसको कि मैंने अब छोड़ना है, हंस खेल के ना अब इसको मुकाबला करना है। जैसे कोई जिम में जाए और उसने भारी वजन उठाना है तो टेंशन में आएगा ना, उसको क्या कहा जाएगा? जो उसका सही ट्रेनर होगा कह रहा है यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक दिन आएगा तुम 100 किलो भी उठा लोगे, फिलहाल ये तिनके में 2 बटन लगा के उठाओ फिलहाल, ठीक है ना। एक तिनका लो, उसमें क्या करो, कमीज के 2 बटन लगाओ, उठाओ। 15 सेट इसके और 15 शेरवानी के बटन के, वो थोड़े भारी होते हैं, तो लाइट हो जाएगा ना। जब वो उठाएगा अगले दिन थोड़ा 4 बटन लगा देगा, फिर थोड़ा ज्यादा बटन लगा देगा। तो लाइट लेके हो सकता है एक दिन मिस्टर सिंध बन जाए, मिस्टर पाकिस्तान बन जाए। और अगर पहले दिन ही अबे 20 किलो, अबे 40 किलो की प्लेटें, अबे भाई मैं अपना आराम से जिंदगी गुजार रहा था, मुझे जाने दो, कुछ भी नहीं होता। तो आज लोगों की हिम्मतें पस्त हैं, कमजोर हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं आज एकदम तहज्जुद गुजार और नेक परहेजगार जन्नतुल फिरदौस, कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। आपने ये सोचा हो कि मैंने नेक बनना ही नहीं है, मैंने इंसान का बच्चा बनना है, सीधे सीधे नॉर्मल एक इंसान का बच्चे होते हैं ना, जैसे शरीफ आदमी फौज फिल्में नहीं देखता, गंदे गंदे लोगों का काम। वरना ये आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर इतनी गंदगी होगी कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो आप कानों को हाथ लगाओगे। अगर आपको ब्रेक नहीं लगाई ना, गंद में मुंह मारता है तो गंदा होता चला जाता है।